الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما الأرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم الصحابة وصائر الصالحين. وما الأرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين. ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء خديجة الكبرى وعائشة رضي الله وسائر أزواج رسول الله أجمعين. وما إلى الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذرياتهما. وما إلى الرشيدة نفيسة بنت الحسن الأكبر. وما إلى رسولنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الوريد وإخوانه الجميع. وما إلى روح سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى سيدنا الفضيل المقدم محمد بن علي بن علوي. وما إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصقافي محمد بن علوي. وما إلى رسولنا من الخضار إخوانه الجميع. وما إلى رسولنا عبد الله بن أبي بكر عمر رسولنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي عمر بن الرحمن القرشي علي فارس. وما إلى رسولنا الكتب الحفظ عبد الله بن علي الأحجاج الرحمن بن الشيخ من أهل سلسلة طريقة السادة العلوية خصوصا شيخنا زماد الأستاذ الإمام الحافظ بن سعد بن عبد الرحمن بن زايد الحبيش الإمام الحافظ عبد الخالق بن أحمد الحبيب. وما إلى روح عبد الله بن سنفي عبد الرحمن بن عبد الله الحبيب بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد الحبيب علي بن عبد الله الحبيب. ثم إلى الحبابة الشريفة أم هاني الحبابة الشريفة فاطمة أم الحبابة فاطمة. ثم إلى الحبابة زهراء الحبابة فطوم الحبابة زين الحب علي الجفري. ثم إلى الحبابة عائشة عرفان. ثم إلى الحبابة عفيفة بنت إسماعيل والحبيب محمد بن عبد القادر الجفري وأولادهم وبناتهم وذرياتهم وأخوانهم وأخواتهم وأزواجهم وأعمامهم وأمهاتهم من قلوبهم في ترتيبهم. ثم إلى أرواح جميع أصحاب الشرائع المحمدية وصولا في الولاية وخلفائهم على سلسلتهم خصوصا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي. ثم إلى أرواح رجال البرعة. ثم إلى أرواح الأربعة المتصرفين. ثم إلى روح كل ولي وولية المشارف صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم من سيم جنهم وأصولهم في الولاية وخلفائهم على سلسلتهم. ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأوتاد والأبدال والأنجاب والأفراد والأغواث وأهل الدرق وأهل النار والأغواث الأعظم. ثم إلى روح سلطان الأولياء مولانا الشريف ذات مولانا رحمة الله عنقال مولانا مالك إبراهيم مولانا نبيل مولانا بونا مولانا دراجات مولانا كبيجوكا مولانا موريا مولانا قدس مولانا رادم باتا. ثم إلى روح مولانا الشيخ سباكة. ثم إلى روح مولانا جمال الكبرى. ثم إلى روح مولانا مغربي. ثم إلى روح مولانا إسحاق ووصولهم بالولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين. ثم سيدة فاطمة بنت ميمون. ثم إلى جميع خلفاء ولاية وصولهم بالولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم. ثم إلى رحمنا وترحم ترتيب دائما ولكل منهم في ترتيبهم. ثم إلى رشيدنا في سيد كرمية في عبيد الله في رئيس من بجور من نسبي من فضال من سيد السنوسي من شر من تريدي. ثم إلى المشار في مالك حنفي حنبلي من غزالي من بن عربي سيد عبد الله السلم وسائر العلماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وخلفائهم. ثم إلى أرواح من قرأته واسمعه من علمائك في هذا المجلس والمجلس. ثم إلى من قرأت كتبهم بل هذه الليلة وبين يد الصلاح القلوب والغالب والرسول من كل مطالب يسن محمد صلى الله عليه وسلم قبل السعود من الفتوح من نور الرسول صلى الله عليه وسلم توبة النسوء نودة تعلم التعليمات ذكر وتذكر النفر الاندفاع والاستفاء الحث على سنة رسول الدعاء صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روح الأهل سيد كتب الحب حسين بن أبي بكر عبد الوصول عبد الله بن سنة عطاس بن محمد بن حداد بن محمد بن عبد الرحمن الصقاف
ثم إلى رسول يوسف تلام ثم إلى روح خليل بن كلام ثم إلى حنيف باشقوان ثم إلى حبيب جعفر بن شيخان العلي السقاف أبو بكر السقاف الحبيب علي هاشم الحبيب علي السقاف ثم إلى روح أبو صالح بن حامد حسين بن أبي الحامد جدهم الشيخ أبو بكر بن سالم أخي سيدنا علي بن سالم ثم إلى روح من فيهم ترتيب لأئمة خصوصا سيد إبراهيم سيد الخضر أحمد بن عبد الله عباس بن الحبيب أحمد بن حسن عباس بن علي بن تشير علي بن حسن عباس ثم إلى أبو صاحب سالم ثم صاحب بعد صاحب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Masih masalah para malaikat. Qalu, mereka para malaikat menjawab, Subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau, al-alimu, zat yang maha mengetahui, al-hakim, zat yang maha bijaksana. Saya dengar dari tilmid Maulana Al-Habr, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, nama murid Imam Al-Habr, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf, bahwa futuh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu di ayat ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tengah-tengah beliau membaca ayat ini mendapatkan futuh. Tapi yang saya baca di dalam Kutubul Haddad, kebanyakan riwayat menyatakan bahwa futuh Sayyidina Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika membaca surah Yasin. Walidzalika rattaba qira'atahu kulla ba'da al-fariḍah. Karena itu termasuk aurat Habib Abdul Haddad itu setiap selesai sholat 5 waktu beliau selalu membaca surah Yasin, sebab futuh beliau dari surat Yasin. Masih masalah malaikat. Bahjatut Talibin halaman 53. Qala Sayyidina al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu fil malaikah. Innahum tajarradu an hadzal 'alamis sufli fala yahtajuna li aklin wala syurbin wala nikahin wala ghairi dhalik. وارتقوا للعالم العلوي وبقوا في مقام الخصوصية والترقي في الأفضلية بمعنى
anna ba'dahum afdalu min ba'din wal kullu qa'imun bima kallafahu Allah wa man faddala khawassal adamiyyin alaihim fa innama dhalika min wajhin wa bi'tibarin min haitsu annahum qamu bima amarahumullahu bihi bima lam yukallaf bihil malaika bima lam yukallif bihil malaika ma'a annahum fi qawati'a katsiratin anil qiyami bihi wa ulaika mutajarriduna lima kullifu bihi thumma innal adamiyyina fi qiyamihim bima umiru bihi ma'al ajzi bisababil bashariyah innama madaduhum minal malaika kama waqa'a fi badrin wa hunain. Intaha tathbitul fuad. Dinukil dari kitab Tathbitul Fuad. Tathbitul Fuad itu 2 jilid. Salah satu kitab yang banyak menukil fatwa-fatwa Sayyidina Maulana Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Saya anjurkan orang-orang yang ingin memperdalam Thariqah Alawiyah, ingin memperdalam ajaran para habaib, untuk membaca kitab Tathbitul Fuad. Sebab karangan-karangan Habib Abdullah Haddad yang terkenal seperti Nasaihud Diniyah, Risalatul Muawanah, Adab Sulukil Murid dan lain-lain, memang karangan Imam Al-Haddad dan luar biasa semua. Hanya Habib Abdullah Haddad mengarang itu kalau pemahaman saya resmi. Jadi beliau karang dengan sangat sempurna untuk dibaca masyarakat luas. Jadi jelas Habib Abdullah Haddad setiap menukil, beliau berpikir ini nanti akan dibaca fulan yang keadaannya kada wa kada. Ini nanti akan dibaca fulan yang lain yang keadaannya kada wa kada. Keseluruhannya itu diatur oleh Habib Abdullah Haddad biar membaca kitab-kitab beliau bisa mengambil faedah, mengambil penjelasan tanpa ada salah paham. Hati-hati sekali Habib Abdullah Haddad itu. Nah, beda dengan Tathbitul Fuad. Kalau Tathbitul Fuad ini bukan dikarang, dikumpulkan oleh murid beliau, Imamul Hasawi, dikumpulkan. Jadi banyak fatwa-fatwa yang membuat kita kalau membaca itu terkagum-kagum dengan Imamul Haddad. Di antaranya saya nukil satu dari situ. Diterangkan bahwa Sayyidina Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau menjabat pangkat wali kutub lebih dari 60 tahun. Dan diterangkan di situ, saya tidak pernah membaca di kitab apapun, kitab-kitab tarikh, ada wali yang menjabat pangkat kutub sampai 60 tahun. Padahal di situ dibilang lebih dari 60 tahun. Nah, hal-hal seperti ini tidak akan Anda dapati dalam kitab Nasaih, dalam kitab Risalatul Muawanah. Maka sangat perlu untuk mutalaah kitab Tathbitul Fuad. Kembali ke masalah malaikat. Sesungguhnya para malaikat itu mereka sudah lepas, tidak ada ikatan dengan alam dunia ini. Makna tidak ada ikatan dengan alam dunia ini, tidak butuh makan seperti manusia, tidak butuh minum
seperti manusia, tidak butuh nikah seperti manusia, dan lain-lain. Wartaqau, mereka meninggi ke alamul ulwi, alamul malakut. Wabaqu fi maqamil khususiyah wat taraqqi fil afdaliyah. Mereka hamba-hamba Allah yang khusus, makamnya khusus, selalu meninggi. Di antara dalil bahwa malaikat itu bisa meninggi derajat keimanannya, diterangkan bahwa setiap malaikat Jibril setelah bertemu Rasulullah SAW, usai bertemu dengan Nabi, beliau kembali ke alam beliau, ke alamul malakut. Ketika kembali itu beliau mendapatkan tarakki, peningkatan, lebih tinggi lagi ma'rifatnya kepada Allah Ta'ala, lebih tinggi lagi keimanannya kepada Allah Ta'ala, karena barakah musahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena barakah beliau berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sebagian malaikat lebih afdal dari sebagian yang lain. Yang paling tinggi pangkatnya Sayyiduna Jibril alaihi salam, wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Ini yang dimaksud tarakki fil afdaliyah di sini. Tetapi yang saya terangkan tadi juga termasuk makna tarakki kelompok malaikat. Wal kullu qaimun bima kallafahullah. Keseluruhan melaksanakan apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pembahasan khawasul adamiyyin, manusia yang khusus seperti para nabi memang lebih tinggi derajatnya dari para malaikat. Ditinjau dari segi apa? Dari segi karena bangsa manusia itu melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan taklif. Harus dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan perintah. Sedangkan manusia ada hawa nafsu, ada mujahadah, ada menentang hawa nafsu. Kalau malaikat tidak ada. Padahal dalam hal-hal tertentu manusia terputus, tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Jelas. Ada lelah, ada sakit, ada batas kekuatan yang tidak dimiliki manusia. Tetapi kalau malaikat tidak ada itu. Diperintahkan apapun selalu bisa. Tetapi supaya menjadi catatan, manusia memang sebagian dari mereka yang khawas seperti para nabi rasul lebih tinggi dari malaikat. Tapi ketika mereka tidak mampu melaksanakan sesuatu, si manusia ini tidak mampu melaksanakan sesuatu, tetap mereka mendapatkan bantuan dari para malaikat. Seperti peristiwa perang Badar dan perang Hunain. Intaha tathbitul fuad. Sedikit saya tambahkan di sini, menambah keterangan saya kemarin. Manusia itu
tidak mungkin terputus dari madadul malaikah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Di dalam ibadah maksud saya. Tidak mungkin. Setiap kita melakukan kebaikan, kita. Saya tidak bicara Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW, para malaikat yang mendapatkan barokah beliau, ini kita, saya dan Anda. Mustahil terputus dari para malaikat. Terputus dari guru mursyid saja tidak bisa. Sering saya utarakan, siapa yang tidak membaca ijazah wirid thariqah yang telah diwajibkan oleh mursyidnya 1 hari, katakanlah yaumul itsnain, karena sibuk, karena banyak tamu, karena ada acara, karena ini, karena itu kita tidak membaca, maka kita dihukumi in qata'a anhu madadu syaikhihi fi dzalikal yaum, maka terputus bantuan ruhani, asrar ruhani dari mursyid kepada murid pada hari itu. Itu guru mursyid. Malaikah lebih lagi. 1 detik saja kita terpisah dari malaikat, masuk khatir syaitani. Sebab hati manusia itu tidak akan lepas dari khatir. Batin manusia tidak akan terputus dari khatir. Gerakan hati, bicaranya si hati. Bahasa Jawanya kerentek hati. Bahasa Arabnya khatir. Tiap waktu selalu ada khatir. Perlu dipahami, khatir yang masuk ke dalam hati kita ada 4. Kenapa kita harus paham ini? Sebab jasad, badan kita ini pasti makmuman, bermakmum mengikuti perintah qalb, hati. Si hati tidak pernah terlepas dari salah satu dari 4 khatir. Saya ulangi. Jasad kita makmuman, bermakmum kepada hati. Hati selalu mengikuti khatir. Selalu mengikuti suara hati. Ini saya nukil dari Tanwirul Qulub halaman 474. Wa'lam anna al-khawatir allati taridu 'ala al-qalbi arba'atun. Ketahuilah bahwa khatir-khatir yang datang ke hati itu ada 4 khatir. 1 Rabbani, khatir Rabbani. Bisikan hati, kerentek hati yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantaraan malaikah dan tidak diganggu oleh khatir nafsani atau khatir syaitani. Murni langsung dari Tuhan. Kedua, khatir malaki, khatir yang berasal dari malaikah. Ketiga, khatir syaitani, khatir yang berasal dari syaitan. Keempat, khatir nafsi atau boleh disebut khatir nafsani, khatir yang berasal dari jiwa kita sendiri, dari nafsu kita sendiri. Jadi 1 khatir rabbani, 2 khatir malaki, 3 khatir syaitani, 4 khatir nafsani. Dari 4 ini yang baik cuma 2. Khatir rabbani dan khatir malaki. Yang jelek harus ditentang,
harus dilawan ada dua, khatir syaitani dan khatir nafsani. Kalau khatir syaitani, apabila hadir malaika kabur, setannya lari. Atau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Betul-betul ingat kepada Allah, bukan hanya membaca, hilang ini khatir syaitani. Atau membaca Allah dengan hati hadir, hilang khatir syaitani. Kalau khatir nafsani harus ditentang, tapi nafsunya tidak mungkin hilang, menjiwa kita sendiri. Karena itu diterangkan oleh Imam Al-Haddad di ba'di kutubih ketika beliau membahas an-nafsu akhbathu min 70 syaitanan. Nafsu itu lebih busuk daripada 70 syaitan. Sebab kalau syaitan kita zikir dia hilang. Kalau nafsu tidak bisa. Harus melalui mujahadatun nafas. Harus melalui pendidikan thariqah, berpindah dari nafsu satu ke nafsu yang lain. Insyaallah kita bahas nanti saat menerangkan ayat innan nafsa wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Saya ulangi, khatir yang baik ada dua, khatir rabbani dan khatir malaki. Yang buruk dua, khatir syaitani dan khatir nafsani. Saya ingat Syekhuna Buya Yahya dulu pernah saya tanya, apa bedanya khatir syaitani dan khatir nafsani? Jawab beliau menukil dari Ihya, kalau khatir nafsu itu umpama si nafsu menginginkan minum kopi, tidak bisa dipindah, ya kopi. Tertuju ke satu titik, kopi ya kopi. Itu nafsani. Tapi kalau khatir syaitani, umpama ada bisikan ingin minum kopi, keluar dari majelis ta'lim mencari kopi. Kopi tidak ada, adanya susu, pindah lagi mencari susu. Di warung kedua susu tidak ada, mencari teh, pindah lagi ke warung tiga. Diikuti terus, ini syaitan. Supaya si Z masalan keluar dari majlisul ilm atau dari masjid atau dari tempat wirid, kemana saja dibisiki terus oleh syaitan, asal keluar dari situ, cari kopi, cari teh, cari ini, macam-macam. Nah, itu syaitan. Tujuannya yang penting si manusia ini keluar dari majlisul khair menuju majlis syar. Bukan saya mengatakan ngopi, minum teh, susu haram, bukan. Ini sedang tidak membahas itu. Tolong jangan salah paham. Minum kopi halal, minum teh halal, minum susu halal. Yang tidak halal mengikuti syaitan. Sedangkan syaitan tidak terlihat, berbisik saja. Di sini nanti di Tanwirul Qulub keterangannya juga mirip keterangan Syekhuna Abu Yahya. Ini sengaja tidak saya bahas yang di sini karena waktunya sudah hampir habis. Saya ingin Anda paham dulu perbedaan antara khatir syaitani dengan khatir nafsani. Jadi kalau nafsu itu tujuannya satu, ingin A ya A. Tapi kalau syaitan tujuannya ighwa, yang penting kita masuk neraka. Jadi umpama disuruh keluar dari majelis ta'lim menuju maaf ke gedung biskop. Begitu menuju ke gedung biskop kebetulan tutup, digerakkan lagi cari hiburan lain, waliyadzubillah karaoke, tutup, digerakkan lagi kemana-mana. Yang penting keluar dari majelis ilm. Ini syaitan, khatir syaitani. Kalau khatir nafsani tidak bisa, satu titik saja. Ingin ke gedung biskop ya biskop. Nah, ini perbedaan antara nafsani dan syaitani. Kedua-duanya harus diperangi. Hanya memerangi syaitan sangat gampang dari segi apabila kita ingat kepada Allah dia hilang. Nah,
Memerangi nafsu ini yang sulit. Sebab kita ini tiap hari berada dalam nafsu yang bernama nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu ini menundukkannya saja sudah sangat susah. Butuh mursyid, butuh thariqah, butuh riyadhah, kemudian butuh madad dari para aulia. Perlahan-lahan sampai pindah ke nafsu namanya lawamah. Ini secara singkat saja. Nafsu lawamah dididik lagi oleh mursyidnya. Dilatih sampai naik kepada nafsu namanya mutmainnah. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, sahib al-Maulid, wa idza gadak fil nafsil mutmainnah ya bakhtak. Kalau kamu sudah berada di nafsu mutmainnah, alangkah beruntungnya kamu. Dididik lagi oleh mursyidnya, naik, imannya naik, ibadahnya naik, sampai ke nafsu namanya radiyah. Dididik lagi oleh guru, naik lagi ke nafsu namanya mardiyah. Dididik lagi oleh guru, naik lagi ke nafsu namanya kamilah. Rabbana taqabbal minna wa qbalna fi sirri asraril Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.